আচ্ছা, এখন শোনা যাচ্ছে কিনা একটু প্লিজ কমেন্ট করবে কেউ। এখন অডিও ভিডিওটা ক্লিয়ার আছে কিনা? এর আগে ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল, ব্লুটুথটা ডিস্টার্ব করছিল একটু। এখন শোনা যাচ্ছে? কেউ প্লিজ একটু কমেন্ট করো, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জানাটা। অডিও ভিডিওটা ক্লিয়ার কিনা, না হলে তো লাইভ শুরু করতে পারছি না। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। ঠিক আছে, আমি এখন অডিওটা ক্লিয়ার আছে, ভিডিও ক্লিয়ারই আছে। যদি কোনো প্রবলেম হয় তোমরা একটু কিন্তু প্লিজ কমেন্ট করবে, হ্যাঁ? যদি অডিও ভিডিওতে কিছু ক্লিয়ার হয়, আরে সরি, অডিও ভিডিওতে যদি কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে প্লিজ একটু কমেন্ট করবে। এখন মনে হচ্ছে ক্লিয়ার আছে। এখন ক্লিয়ার আছে মনে হচ্ছে। আমি শুরু করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? অনেকটা লেট হয়ে গেছে। নমস্কার, দিস ইজ সঞ্চিতা ফ্রম মিলিয়ন সঞ্চিতাস ক্লোজেট। আজ লাইভের শুরুতেই একটু প্রবলেম হয়ে গেছিল, ব্লুটুথটা ভীষণ ডিস্টার্ব করছে আজকে। তো তোমরা একটু বলবে আগে ক্লিয়ার, আমার কথাগুলো ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে কিনা, ঠিক আছে? আচ্ছা, সুস্মিতা বিশপ, ঠিক আছে, ঠিক আছে। যারা দেখতে পাচ্ছ একটু হাই হ্যালো করবে, আর লাভ কেয়ার রিয়েক্ট দেবে অবশ্যই। আর কালেকশনগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই। अच्छा, একটা কথা বলে রাখি লাইভের शुरूते, और एक बात बोलना चाहूँगी। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर जो पहले था 7005809205, थोड़ा टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो कुछ दिनों के लिए ऑफ है। तो उसमें आप कॉल कर सकते हैं। अगर कोई भी साड़ी का इंक्वायरी हो तो उस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो हमारे जो स्टाफ है वो लोग आपको दूसरे नंबर पे वीडियो कॉल करके या फिर व्हाट्सएप में फ़ोटो भेज के आपको दिखा देंगे। कौशल्य पी, ঈশিতা বৈষ্ণব, এবার ঠিক আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আজকে সমস্ত বাজেট ফ্রেন্ডলি কালেকশনস দেখাবো, ঠিক আছে? সমস্ত বাজেট ফ্রেন্ডলি হবে, সব ম্যাক্সিমাম 3500-3500-এর মধ্যেই থাকছে। আর আমাদের যেটা ডিটেলসটা বলে দিচ্ছে, আমাদের অ্যাড্রেস হচ্ছে जगन्नाथ बाड़ी रोड, कॉलोनी चौमनी, आगरतला। और हमारा जो फ़ोन नंबर है, कॉल करके आप लोग कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं। 7005809205 व्हाट्सएप नंबर बहुत जल्दी हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इसमें आप लोग व्हाट्सएप मत कीजिएगा, ये हमारा फ़ोन कॉल नंबर है, ठीक है? 7005809205। और हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है eden_, संचितास क्लोजेट, थोड़ा आप उसको फॉलो कर दीजिएगा। और यूट्यूब चैनल ईडन संचितास क्लोजेट, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारा जो फेसबुक पेज है ईडन संचितास क्लोजेट, उसको भी लाइक फॉलो कर दीजिएगा। तो फिर प्रोडक्ट रिलेटेड आप कोई भी इंक्वायरी, आप लोग प्रोडक्ट रिलेटेड कोई भी अगर अपडेट पाना हो, या फिर कोई भी डिस्काउंट चल रहा है, या फिर जो कोई भी आपको जानना हो, पेज में सब कुछ शेयर होता रहेगा, ठीक है? আচ্ছা, তো প্রথমে আমি আমার শাড়িটা শুরু করছি। প্রথমে একটা আমি তো
একটা টিস্যু পরে আছি, কিন্তু কেউ কি গেস করতে পারছো শাড়ির কালারটা কেমন আসছে, कैमराতে কেমন कैप्चर করছে? साड़ी का कलर कैमरा में कैसा कैप्चर हो रहा है, ये थोड़ा कोई अगर बता सके ये कौन सा कलर कैप्चर हो रहा है, क्योंकि टिश्यू है, शाइनी है। ये एक गोल्डन और सिल्वर दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये है इसका मटेरियल और ये है इसका बॉर्डर, ठीक है। ये आ जाएगा इसका पल्ला, ब्रोकेट पल्ला, और ब्लाउज पीस जो है जो छोटा छोटा बूटा में आएगा ब्लाउज पीस। प्राइस बहुत ही रिजनेबल, কত ছিল? 2995 ओनली। टिश्यू कांजीवरम 2995, बहुत ही डिमांडिंग 2995 इस प्राइस में। और सिंगल कलर सॉलिड कलर में टिश्यू कांजीवरम भी बहुत ही ट्रेंडिंग है। तो ये इस कलर में कटा कलर আছে এটার মধ্যে? 3टे कलर আছে। 3 कलर्स ही सभी के सभी सोल्ड आउट हो गए, तो अभी 3 कलर्स ही बचे हैं। আচ্ছা, আরেকটা কথা বলে দিচ্ছি, আমাদের সেল শুরু হয়েছে, অ্যাকচুয়ালি গতকাল থেকেই সেল শুরু হয়েছিল, বাট ওই হোলির জন্য, দোল পূর্ণিমার জন্য আমাদের দোলের জন্য কালকে স্টোর ক্লোজ ছিল। তো কালকে তো কিছুই মানে সেলটা শুরু হয়নি, বা আজকে থেকে সেল শুরু হয়েছে আমাদের 14th এপ্রিল, মেবি 14th এপ্রিল অবধি আমাদের সেল থাকছে 10 to 20%, 10% to 20% সমস্ত প্রোডাক্টসে 10% থাকবে, আর কিছু কিছু প্রোডাক্টসে 20%, 25% অবধিও আছে। सभी प्रोडक्ट्स में 10% तक अप टू 14 अप्रैल तक सभी प्रोडक्ट्स जो भी परचेस करेंगे, आज के लाइव से शुरू हो रहा है बुकिंग। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लोग पसंद करते हैं या फिर बुक करना चाहते हैं, उस पर 10% डिस्काउंट सभी में मिल जाएगा जो कोई भी प्रोडक्ट परचेस करे। और किसी किसी प्रोडक्ट में 20-25%, उससे ज़्यादा भी किसी किसी प्रोडक्ट में, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में आप लोगों को मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। লাইট ইয়েলো, না না লাইট ইয়েলো না, এটা লাইট অ্যাকচুয়ালি ক্যামেরাতে আমি যখন দেখছিলাম একটু গ্রিন শেড দিচ্ছিল, ইয়েলো শেড দিচ্ছিল, এটা একটু গোল্ডেন আর ইয়েলো মিক্স কাছাকাছি একটা কালার, গোল্ডেন আর সিলভারের একটা মিডলের একটা কালার, মানে গোল্ডেনও না সিলভারও না, এরকম টাইপের একটা কালার আর কি, ঠিক আছে। 2995, ঠিক আছে। নেক্সট শাড়িতে চলে যাচ্ছি। একটু সামনে আসো, আমি ক্যামেরার বাইরে আসতে পারবো না, হ্যাঁ সামনে এসে দেবে। আর একটা নেক্সট শাড়িতে হচ্ছে, এটা সিলভার কালার, এটা একদম পিওর সিলভারের উপর, না এটা না, অন্য শাড়ি দাও, এটার উপর ওই শাড়িটা ভালো লাগবে না, না কাতান দো, কাতান, হ্যাঁ চটপট করবে মঞ্জু। सिल्वर टिश्यू, এটাও একদম পুরো এক কালারের উপর আসছে, सॉलिड कलर के ऊपर आएगा। ये भी पूरा सॉलिड कलर है। टिश्यू के ऊपर छोटा छोटा बूटा या फिर ऑल ओवर वर्क, तो बहुत सारे मतलब लोगों ने देखा है, परचेज भी किया है हमारे स्टोर से। लेकिन ये जो सिंगल कलर में टिश्यूज है बहुत ही चल रहा है अभी, और बहुत ही डिमांडिंग है। कम एज के जो यंग एज के जो लड़की हैं, वो लोग स्पेशली बहुत ही पसंद कर रहे हैं। ये आ जाएगा इसका बूटा, ठीक है, ब्लाउज पीस, और इसमें बूटा आ जाएगा ये, ठीक है। আচ্ছা, শাড়িটা যেহেতু রিজনেবল আছে, একটু কিন্তু ফুলে থাকবে, খুব বেশি ফুলে থাকবে না, একটু ফ্লাফি হয়ে থাকবে, যেহেতু শাড়িটার প্রাইসটা কম আছে, খুব বেশি ফ্লাফি হবে না। কিন্তু আমি পরেছি, দেখতেই পাচ্ছ সেম শাড়িটা একটু, মানে জেনারেলি পিওর টিস্যু তো ফুলে থাকে না, বাট সেমই যেহেতু, আমি আগেই বলে দিচ্ছি একটু কিন্তু ফুলে থাকতে পারে শাড়িটা। 2995 सेम प्राइस, 2995। इसके बाद एक कतान बनारसी। লাইভটা ভালো লাগলে অবশ্যই অবশ্যই কিন্তু শেয়ার করবে, সবাইকে রিকোয়েস্ট অবশ্যই শেয়ার করবে। इसका प्राइस 3450। ब्रोकेट ब्लाउज, না এটা না তো, অন্য শাড়ি তো। ब्रोकेट ब्लाउज पीस,
इसमें पूरा मीनाकारी वर्क आ जाएगा। এটা পরে দাও, অন্য শাড়ি দাও। হ্যাঁ এটা দাও। একজন দাঁড়াও না, দুজন লাগে। শাড়িটা ফেলেছো ওখানে সোমা। একজন দাঁড়াও, একজন দাঁড়াও, দীপা দাঁড়াও। कातान बनारसी पूरा ऑल ओवर मीनाकारी वर्क आ जाएगा। ये है पूरा आंचल, और आंचल में भी ऐसा छोटा छोटा मीनाकारी वर्क आ जाएगा, ठीक है। खूब सुंदर शाड़ी कलरटा रानी पिंक कलर, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। 3450 আপকামিং বিয়ের সিজনের জন্য কিন্তু শপিং এখনই করে নাও। প্রত্যেকটা শাড়ির উপর 10% তো ডিসকাউন্ট থাকছেই, কোনো কোনো শাড়িতে আপ টু 25% 30% অবধি ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবে কিন্তু, ঠিক আছে। নেক্সট দেখে আমি চটপট দেখিয়ে দেবো, কারণ এরপর আমি কয়েকটা ইয়ে করবো, ভিডিও করার আছে, সেজন্য আমি কিছু একটু চটপট দেখিয়ে দেবো শাড়িগুলো। এরপর খড্ডি लो रेंजर, इसके बाद एक खड्डी आ जाएगा, ये आ जाएगी इसका आंचल। प्राइस है 2390 ओनली 2390। जो कोई भी साड़ी पसंद आ रहा है स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। तो जो नंबर पिन पोस्ट किया हुआ है उसमें आप लोग कॉल करके उस साड़ी के बारे में बताएगा, तो हमारे जो टीम मेंबर है वो लोग आपको दूसरे नंबर से व्हाट्सएप करके या फिर वीडियो कॉल करके आपको प्रोडक्ट दिखा देंगे, ठीक है। ये है साड़ी का लुक। लो रेंज में है, गोल्डन जरी में बूटा आ जाएगा, गोल्डन जरी में बूटा। और इसका जो ब्लाउज पीस ये है रेड कॉन्ट्रास्ट में, बैक स्लीव्स पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क आ जाएगा, ठीक है। बैक पोर्शन फ्रंट स्लीव सभी में एम्ब्रॉयडरी वर्क आ जाएगा पूरा ब्लाउज में, रेड विथ ब्लू कॉम्बिनेशन, बहुत ही अच्छा लगेगा। या फिर कोई अगर इसको इस ब्लाउज के साथ नहीं पहनना चाहते तो ब्लू कलर स्लीवलेस करके भी पहन सकते हैं। 2390। और एक टिश्यू कांजीवरम, কোনটা আঁচল? ও আচ্ছা আচ্ছা, ও ও সবটাই সেম। ও ये दूसरा टिश्यू कांजीवरम, এটা दे दो। हाँ टिश्यू कांजीवरम पिंक जरी के साथ, पिंक जरी के साथ आ जाएगा। सिल्वर जरी का पिंक जरी, इसका बॉडी में पिंक जरी आएगा और बॉर्डर में सिल्वर जरी से वीविंग किया हुआ है, ठीक है। बॉर्डर में सिल्वर जरी से वीविंग किया हुआ है। सुंदर शाड़ी कलरটা সুস্মিতা বৈষ্ঠ, ওয়াও দারুণ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। শাড়িগুলো যদি ভালো লাগে প্লিজ কমেন্ট করবে, কিন্তু কমেন্ট কিন্তু একদমই কম আসছে। আগে অনেক, প্রথম লাইকটা ভিউয়ার বেড়ে গেছিল, লাইকটা কেটে দেওয়াতে ভিউয়ার কমে গেছে। 1250 অনলি 1250। এর থেকে আর রিজনেবল কি হতে পারে? 1250, 1250 कलर আছে। इसमें और कलर्स भी आ जाएंगे। 1250। आस्ते आस्ते आस्ते। अच्छा, इसके बाद और एक टिश्यू कतान विथ स्टोन वर्क। शिफॉनটা দাও, रेड शिफॉनটা। टिश्यू कतान विथ स्टोन वर्क में आ जाएगा। खूब सुंदर, थैंक यू सो मच। ये है पूरा स्टोन वर्क और ये है पूरा बॉडी में ये वर्क आ जाएगा, ठीक है। তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে, থ্যাংক ইউ ঈশিতা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। पूरा आंचल में स्टोन वर्क आ जाएगा, ठीक है। ब्यूटीफुल कलेक्शंस, थैंक यू। पूरा आंचल में स्टोन वर्क आ जाएगा, खूब सुंदर कलर আছে।
इसमें भी कलर्स आ जाएंगे। प्राइस को तो अच्छा, इसका प्राइस है 2750। 2750 इसका प्राइस 2750। हर एक प्रोडक्ट में 10% डिस्काउंट आ जाएगा। और ये ऑफर हमारा अप टू 15 अप्रैल हमारा मतलब मेगा सेल बोल सकते हैं आप लोग। ये पूरा साल में यही हमारा सबसे बड़ा सेल होता है। पूरा एक महीने के लिए हम लोग सेल लगाते हैं। हर एक चीज़ में हमारा स्टॉक क्लियरेंस चलता है इस टाइम पे। तो ऐसा नहीं हम लोग डिफेक्टिव पीस बेचने के लिए ये सेल डालते हैं, लेकिन हम लोग स्टॉक क्लियर करने के लिए स्टॉक क्लियरेंस चलता है हमारा। इटा रेखे दो, स्टॉक क्लियरेंस चलता है, इसीलिए इटा धरो हम लोग सेल देते हैं। ठीक है, ये है इसका ब्लाउज पीस। कत बोल रहे प्राइसटा? 2750। 2750 খুব সুন্দর। এরপর একটা একদম দারুণ একটা শিফন, একদম গায়ে লেগে থাকবে আর কি, একদম গায়ে ফেললে যেমনি ফেলবে এমনি পড়ে থাকবে আর কি। সামার তো চলেই আসছে, সামারের জন্য এর থেকে সুন্দর একটা আর শাড়ি কি আর হতে পারে, এর থেকে সুন্দর শাড়ি কি আর হতে পারে। প্রাইস ইজ অনলি 1575। 1575 উইথ লেস বর্ডার, সরি লেস বর্ডার না, সরি এটাও উইভিং যাচ্ছে, পুরো উইভিং এ যাচ্ছে এগুলো, এই ওয়ার্কটা পুরো উইভিং যাচ্ছে। 1575 খুব সুন্দর, একদম সফট শিফন। 1575 ঠিক আছে। নেক্সট শাড়িতে চলে যাচ্ছি। একটা সিকো দেখিয়ে দেব। না এরপরে হোয়াইটটা দাও, হোয়াইট। হ্যাঁ সিকো, এটাও দারুণ শাড়িটা, একদম সোবার একদম। আর পিকক ব্লু কালারে আছে উইথ গোল্ডেন জারি, খুব সুন্দর। হ্যাঁ ডবল শেডে আছে, খুব সুন্দর। এই বুটাটা বর্ডারে, আপার বর্ডার আর লোয়ার বর্ডারে উইভিংটা করা আছে, খুব সুন্দর, দারুণ কালারটা, খুবই সুন্দর। মানে ক্যামেরাতে কতটা ক্যাপচার করছে জানি না। ये आ जाएगा इसका पल्ला सीको। ठीक है, सिल्क एंड कॉटन, टाना बाना में सिल्क कॉटन है, इसलिए सीको, सिल्क कॉटन मिक्स। ब्लाउज पीस है ना, ये आ जाएगा इसका ब्लाउज पीस। ये स्लीव्स में ये बूटा आ जाएगा, सिंगल बूटा स्लीव्स में आ जाएगा। ठीक है, এরপর একটা সেমি মটকাতে দেখাচ্ছি। সেমি মটকাতে এটা দারুণ শাড়িটা, ওই কাতারটা দিয়ে দাও, রেড কাতারটা, এটা দারুণ। আচ্ছা এটার মধ্যে অনেকগুলো কটা কালার আসছে এটাতে? তিনটা, চারটা কালার। আর এরকমই চারটে পাঁচটে কালারই হবে। बेस कलर तो व्हाइट था, इसका बेस कलर व्हाइट ही रहेगा। ये जो बर्ड का जो कलर है इस कलर में चेंजेस आएंगे। ठीक है, बाकी बेस कलर व्हाइट में ही रहेगा। ये इसका पल्ला খুবই সুন্দর। যারা রেড কালার পরতে চান না ওদের জন্য কিন্তু এটা একটা অপশন হতে পারে। কালারটা দারুণ, হ্যাঁ একদম সুন্দর কালারটা। আর একদম সফট, ঠিক আছে, একদমই সফট। 2195। 2195 কাতান বেনারসি। এরপর এটা মধুবনীটা দেখো, মধুবনী, হ্যাঁ কাতান বেনারসি, এটা খুব সুন্দর, এটাও খুবই সুন্দর। বিয়ের সিজনের জন্য এটা কিন্তু তোমরা পারচেস করে রাখতে পারো, এখন ডিসকাউন্ট চলছে। ব্লাউজ পিস
3450। इसके बाद इसका आंचल, पूरा जाल वर्क, जाल का तार, सेमी में है, सभी के सभी सेमी में। और ये देखिए यहाँ पे सिल्वर जरी से थोड़ा वर्क किया गया है, खूब खूब सुंदर। थैंक यू सो माच। आरो कमेंट चाই, कमेंट कम আসছে, আমি মুझे ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলাম মাঝখানে। খুবই সুন্দর, ঠিক আছে। 3450 না, 3450। এরপর আরেকটা একটু সোবার টেস্টে দেখাচ্ছি, বা একটু বয়স্কদের জন্য দেখাচ্ছি। এগুলো কিন্তু না, এটা না, ওইটা দেখাও তো, ক্রেপটা না, ক্রেপ না, না না, এটা না। আর কি আছে দেখাও, এটা येलोটা। ये वीविंग में आ जाएगा और प्राइस है 3290। आफ्टर 15% डिस्काउंट इस पे 15% डिस्काउंट आ जाएगा 2796। কালার আছে, কেমন আছে কালার, কয়টা আছে? কি বেস কালারটা ব্ল্যাক হবে, কয়টা আছে? ये मधुबनी प्रिंट नहीं है, पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क है, पूरा वीविंग। 5टा, ये 4-5 कलर आ जाएंगे, ठीक है। खूब ही सुंदर, 15% डिस्काउंट है। और इसका ब्लाउज पीस ये थोड़ा डिफरेंट है, साड़ी लुक भी थोड़ा डिफरेंट देगा। इसके बाद ये चिनॉन सिल्क में, चिनॉन खूब सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट, एकदम অলমোস্ট মানে শিফনের মতো আর একটা ফিল দেয়, খুব সফট, একদম সফট, একদম সফট। ওটা পিনটা দেখো, একদমই সফট, মানে কি বলবো। ये आ जाएगा इसका पल्ला 1985। खूब ही सुंदर। जो भी पसंद आ रहा है प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और हमारा जो नंबर है 7005809205, उसमें आप लोग कॉल करके साड़ी के बारे में पूछ सकते हैं, तो आप लोगों को गाइड कर देंगे। हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो लोग आपको गाइड कर देंगे। धृति रॉय, ब्यूटीफुल, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। কেমন আছেন ম্যাম? দিস ইজ দ্য ব্রোকেড ব্লাউজ পিস, খুব সুন্দর আর একদম সফট, একদম সফট। 1985। इसके बाद और एक सीको, এটা তো এই এটা যেটা, হ্যাঁ এটাতে কালার কয়টা আছে? আছে और एक सीको, इसके पहले एक पिकअप ब्लू में दिखाया था, उसी का और एक कलर। ये कलरটা दारुण कलर। ये है इसका पल्ला। हम लोगों के स्टोर में साड़ी का इतना वैरायटी है, इतना वैरायटी, मतलब हम लोग भी कभी कभी भूल जाते हैं, मतलब क्या है कि मतलब कौन सा प्रोडक्ट कितना है, ये भी हम लोग भूल जाते हैं एक्चुअली। इतना प्रोडक्ट है, वैरायटी बहुत है, ठीक है। और हर एक रेंज में मिलेगा आप लोगों को, हर एक रेंज में मिलेगा। कत 1995 सीको। इसके बाद एक सैटिन में दिखाऊंगी। सैटिन सभी को पता है, बहुत ही फ्लोई एक साड़ी है। এটা দাও, এই যে উপরে এটা, হ্যাঁ ये कोई भी रेनी सीजन में भी आप लोग पहन सकते हैं, खूब सुंदर एकदम। এই প্রিন্টটা দেখো, শাড়ির যে প্রিন্টটা এত সুন্দর করেছে, দারুণ।
এটা মানে একদম একদম পিকক ব্লু ব্লাউজ সরু স্লিভ করে বানিয়ে পরলে এটার সাথে অসাধারণ লাগবে, অসাধারণ লাগবে। ভীষণ সুন্দর শাড়িটা। 1525 অনলি। অফিস গোয়িং লেডিসদের জন্য কিন্তু এটা পরা যেতে পারে, ভীষণ কমফোর্টেবল। রেইনি সিজনের জন্য একদম খুবই, এটা বাড়িতে ওয়াশেবল, পরবে আর বাড়িতে গিয়ে ধুয়ে ফেলবে, কোনো ব্যাপার না। কাদা ফাদা যদি লেগেও যায় কোনো ব্যাপার না, এটা বাড়িতে ওয়াশেবल। ब्लाउज पीस इसका बहुत ही ब्यूटीफुल, ये पिंक के साथ दिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से इसको अगर आप ये ब्लू कलर के साथ, ये इसका थोड़ा ही डार्क कलर ब्लू जो है इसके साथ पहनेंगे एकदम पिकॉक ब्लू के साथ, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद और एक जॉर्जेट में, কি সুন্দর সবগুলো শাড়ি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওটা প্রাইস বলিনি, ওটা বলছি। ওয়াও, এটা তো, এটা আরো ভালো। ওইটা তো 1700, সেমই তো 1700। বাহ, দারুণ, একদম ডিফারেন্ট। অফার কতদিন চলবে একটু বলো। আমাদের অফার 14th এপ্রিল অবধি, মানে ওই পয়লা বৈশাখের আগের দিন অবধি থাকবে। 14th এপ্রিল মেবি টাইম ডেটটা ছিল, আমি দেখিনি। 14th এপ্রিল অবধি আছে অফারটা। সব প্রোডাক্টে 10% থাকছে, আর কিছু 10 to 20% অবধি আমাদের ডিসকাউন্ট আর কি, 10 to 20%। কোনো কোনো প্রোডাক্টে 25%, 30%ও পেয়ে যাবে। স্টক ক্লিয়ারেন্স সেল আমাদের পুরো বছরের সব থেকে বড় সেল। 1895। আমি টিস্যু পরেছি যে শাড়িগুলো থাকছে না আজকে। খুব সুন্দর, এটা ব্ল্যাক দিয়েই ভালো লাগবে, এটা দিয়েই বানাবে, ভীষণ ভালো লাগবে। কত বললে? 1895 जॉर्जेट। इसके बाद सेमी तसर, वो जो अजरक प्रिंट तसर में जो लोग प्योर में जो लोग चाहते हैं, ये हम लोगों ने सेमी में अवेलेबल किया है। এত কম, হ্যাঁ এত কমই তো। আজকে বাজেট ফ্রেন্ডলি লাইভ চলছে তো। ओरिजिनल प्राइस 1575, ওটা 1575। इसमें 15% डिस्काउंट होगा। आफ्टर 15% डिस्काउंट 1338, 1338, मात्र 1338। सेमी तसर, ये सेमी तसर में आ जाएगा। আর কতটা করে কুচি পড়ছে, শাড়ির লেন্থ নিয়ে ভাবতে হবে না। ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। প্রাইসটা কত? 1338। आफ्टर 15% डिस्काउंट 1338। अच्छा, सिल्क कलाक्षेत्र जो है, सिल्क कलाक्षेत्र उसी का रेप्लिका, सॉरी रेप्लिका नहीं, सेमी में है। আর না সিকো দেখাবো না, ওই গ্রিনটা দাও। হ্যাঁ, ও এই আনিটা দেখিয়ে দাও না, এটা দেখিয়ে দাও। হ্যাঁ, এটা দেখ। इसमें डिजाइन कलर्स ऑप्शन बहुत सारे हैं, मिल जाएंगे। খুব সুন্দর, ওয়াও, দারুন দারুন। এটার ব্ল্যাক কালার আসছে, ব্ল্যাক কালার আছে। কি সুন্দর, সত্যি খুব সুন্দর শাড়িটা। থ্যাংক ইউ সো মাচ। खूब सुंदर डिजाइन गुलो, थैंक यू सो मच। ये है पल्ला, पूरा साड़ी में पूरा डिजाइन किया हुआ है, वेविंग है। 2125 এগুলো মানে আমরা কাউন্টারে তুললেই বেরিয়ে যায়, মানে এত ডিমান্ড শাড়িগুলো আর এতটাই সুন্দর। ম্যাটেরিয়াল একদম সফট, একদম পুরো বডি হাগিং। আর ব্ল্যাক, যারা একটু মনে করো হাইট করতে চাও, বডি শেপটাকে একটু কমিয়ে দেখাতে চাও,
ব্ল্যাক হচ্ছে একদম আইডিয়াল অপশন ওদের জন্য। ব্ল্যাক পরলে এমনিতেই স্লিম লাগে। দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস, খুব সুন্দর। কত প্রাইস বলেছিল? 2125, 2125। इसके बाद তো সিকো না, সিকো। এরপরে হ্যাঁ এটা দেখো, না এটা দেখিও না, না এটা দেখাতে হবে না, এটা দেখিয়ে দাও। সিকো में डुअल टोन ऑरेंज विथ रेड कलर, ऑरेंज विथ रेड कॉम्बिनेशन। सामने जाओ। ऑरेंज विथ रेड कॉम्बिनेशन। दिस इज द पल्ला। इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है ग्रीन के साथ। ये येलो और ऑरेंज कलर जो भी बोले, ये ऑरेंज कलर नहीं एक्चुअली, डुअल टोन की वजह से ये शेड दे रहा है। येलो के साथ इसका रेड का ही क्रॉस टोन है, ठीक है। ये है इसका पल्ला। वाओ, भीषण सुंदर शाড়িটা। और इसका जो ब्लाउज पीस है, ये इसका ब्लाउज पीस, ब्यूटीफुल। प्राइसটা কত? 2550 না, 2550 आफ्टर 10% डिस्काउंट 2250, 2250। মঞ্জু 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 ঠিক আছে। কি সফট শাড়িটা, बहुत ही सॉफ्ट है। হ্যাঁ এটা দেখে দাও, এরপর শেষ আর দেখাবো না। वाह, এটা কালার কম্বিনেশনটা ভীষণ সুন্দর, पिंक कलर। ब्लाउज पीस आ जाएगा। ये है इसका बॉर्डर, ये है इसका पल्ला। एकदम सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट। वाह, ग्रीन कलर, एक न्यूड शेड का एक ग्रीन कलर है। ये बहुत ही स्मार्ट कलर है। ये शेड्स एक्चुअली आजकल बहुत चल रहा है। प्राइस इज ओनली 875, 875 ओनली प्राइस। गिफ्टर জন্য এসব শাড়ি তোমরা নিয়ে যেতে পারো, যদি গিফট করতে চাও কেউকে বিয়েতে অথবা যে কোনো অ্যানিভার্সারিতে, বার্থডেতে গিফট আর না, তো এই শাড়িগুলো নিতে পারো। এগুলো গিফট আইটেম হিসাবে, আবার তোমরা নিজেরাও যদি পরতে চাও, खुद अगर पहनना चाहते वो भी आप पहन सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही कंफर्टेबल है। ये है इसका ब्लाउज पीस, छोटा छोटा बूटा आ जाएगा। और इसका बॉर्डर, ये है इसका पल्ला। और ये है साड़ी, फिरोजा ग्रीन कलर। ये इतना ब्राइट नहीं है और थोड़ा लाइट शेड है कलर साड़ी का। ये है और पूरा साड़ी में छोटा छोटा बूटा आ जाएगा। 750, 750 ओनली, 750। কেউ ভাবতে পারো হয়তো এত কম রেঞ্জের শাড়ি আমি লাইভে কেন দেখাচ্ছি। দেখানোর একটাই কারণ, আমরা সব রেঞ্জের শাড়ি রাখি, আপ টু 40,000, 30,000, 40,000 তো আছেই, বাট আমরা লো রেঞ্জের শাড়িও রাখি যাতে সবাই এসে আমাদের স্টোরে সব রেঞ্জের প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবেল পায়। যারা বিয়ের কেনাকাটা করবে তারাও দেখবে, ওরাও দেখবে এসে যে গিফটের জন্য শাড়ি আছে, অথবা সবসময় ডেলি ওয়ারের জন্য শাড়ি চাও অনেকে কম রেঞ্জের মধ্যে, 1000-এর মধ্যে, 1000 রেঞ্জে অনেকে শাড়ি চাও ডেলি ওয়ারের জন্য। এটা ডেলি ওয়ার না অবশ্যই, কিন্তু যে কোনো ছোটোখাটো অফিসের ফাংশন বা স্কুলের ফাংশনে কিন্তু পরতে পারো। খুবই সুন্দর, এরকম প্রচুর অপশন আছে। এটা দেখানোর একটাই উদ্দেশ্য, ঠিক আছে। এগুলো তো 10% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছ, ঠিক है। তো আজকে আর বেশি দেখাচ্ছি না, কেননা আমি এরপর ভিডিও শ্যুট আছে কিছু আমার। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, सॉरी जो फ़ोन नंबर 7005809205,
एड्रेस जगन्नाथ बाड़ी रोड, कॉलोनी चौबनी, अगरतला। तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप मत कीजिएगा, ये व्हाट्सअप में थोड़ा टेक्निकल इश्यूज हो गए इस नंबर पे। तो हम लोग बहुत जल्दी नया जो व्हाट्सअप नंबर हम लोग अपडेट आप लोगों को दे देंगे। तो हमारा फ़ोन नंबर पे आप लोग कॉल करके हमारे टीम मेंबर के साथ अगर आप लोग कांटेक्ट करके बोलेंगे, स्क्रीनशॉट अगर शेयर करना हो, वो दिखाना हो, तो वो लोग आप लोगों को दूसरा नंबर प्रोवाइड कर देंगे, उस पर आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा इंस्टाग्राम पेज eden_संचिता's क्लोजेट, उसको फॉलो कर दीजिएगा। यूट्यूब चैनल है eden संचिता's क्लोजेट, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा फेसबुक पेज eden संचिता's क्लोजेट, उसको भी लाइक और फॉलो कर दीजिएगा प्लीज़। आप लोगों का मतलब सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और लाइव अगर पसंद आए किसी को भी, प्लीज़ लाइव को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम लोग और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। तो आज के এতটুকুই, আর একদম উইদাউট এনি নোটিফিকেশন চলে এসছি আজকে। তো আজকে এতটুকুই দেখাচ্ছি। লাইভ খুব সম্ভবত জানি না আমি আবার লাইভ কবে করতে পারবো, একটু বিজি আছি আমি কয়েকটা দিন। তো বাট নেক্সট মান্থ থেকে লাইভ একদম রেগুলারলি হবে, ডিসকাউন্ট লাইভ রেগুলারলি হবে, ভিডিও শেয়ার হতে থাকবে, ভিডিও শেয়ার হবে। তো হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট চলছে আপ টু 14 এপ্রিল, আজকে থেকে শুরু হয়ে গেছে। প্লিজ সবাই এসো। এই ডিসকাউন্টটা আবার আমাদের জুলাই মাসে থাকবে, আমাদের স্টোরের অ্যানিভার্সারি ডিসকাউন্ট থাকে, তাও 7 দিনের জন্য। কিন্তু এত বড় ডিসকাউন্ট এক মাসের জন্য, এটা কেউ মিস করবে না প্লিজ, कोई भी मिस मत कीजिएगा। 1 मंथ के लिए हमारा डिस्काउंट चल रहा है, 10 to 20% डिस्काउंट, ठीक है। प्लीज विजिट आवर स्टोर। थैंक यू सो मच।